अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम व्यूअर्स, नाज़रीन, सामीन, उम्मीद आप सब खैरियत से हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अल्लाह जल्ला जलालुहू आप सबको हम सब को खैरियत से रखें। और हम हर वक्त कोशिश ये करें, जब भी दुआ करते हैं वैसे हमें चाहिए कि हर वक्त दुआ करें और दुआओं में उम्मत मुसलमानों को जहाँ जहाँ पर हैं, जिधर जैसे हैं, दुआओं में याद रखें। अल्लाह आसानी फरमाए उम्मत में, आमीन या रब्बल आलमीन। और आज अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने आपको लास्ट वीक कहा था कि इस हफ्ते, दिस वेरी वीक, हम इंशाअल्लाह इक़रा व इक़रा पे ना तो सिर्फ एक ही कायदा लेकिन दो कायदे, दोनों कायदों को, नूरानी कायदा जो इस वक्त हम आपको या 4 साल से आपको टीच कर रहे हैं या 5 साल से जो भी कर रहे हैं, और जिस कायदे से इक़रा व इक़रा को मैंने स्टार्ट किया था, वो कायदा भी आपके सामने इंशाअल्लाह आज लेके आएंगे। तो दोनों, और आज जो है सिर्फ अस्माउल हुरूफ यानी मुफरदात जो लेटर्स हैं, इन पर हम इन हुरूफ को स्टडी करेंगे दोनों कायदों से इंशाअल्लाह। और जैसे मैंने कहा कि ये इज्तिमाई अमल होगा। इज्तिमाई अमल के साथ, इज्तिमाई अमल किस तरह, यानी इज्तिमाई अमल इस तरह कि हम यानी अव्वल से स्टार्ट करके एक साथ चलेंगे, एक साथ, यानी सब लोग कॉल करें। मिक्सिबिलिटीज़ बाय ऑल मीन्स इस पे कॉल करते हैं, वैसे भी इक़रा व इक़रा में कॉल करते हैं। एंड व्हाट आई वांट इज़ आप में से हर एक कॉल करके अव्वल से स्टार्ट करें, एंड तक पहुंचेंगे। मखारिज को भी स्टडी करेंगे। मखारिज के लिए आपको चाहिए यूट्यूब रयान महमूद, मखारिज उर्दू में या इंग्लिश में, दोनों ज़ुबानों में मौजूद है। आप जाके सुन लीजिए और इनको लिख कर भी रखें, और मैं भी यहाँ ड्यूरिंग द शो ये आपके सामने लिख कर इंशाल्लाह हाजिर मैं ख़ुद करूँगा। सो आई वॉन्ट एवरी वन एंड एनी वन, जिनको आप जानते हैं जो कुरान पढ़ नहीं सकते हैं, जिनको कुरान पढ़ना नहीं आता और वो तजवीद से भी वाकिफ़ नहीं है, उनको इंशाल्लाह आप दावत दें, उनको तरगीब दें, उनको नसीहत करें, उनको बुलाएं, उनको इन्फॉर्म करें, उनको इत्तला दें दैट इक़रा व इक़रा आज से इंशाअल्लाह अव्वल से स्टार्ट करेंगे। एवरी मंडेज़ हम एक साथ सबक इंशाअल्लाह ख़त्म कायदा बाय द एंड ऑफ 2020 हम करने वाले। दोनों कायदे, सिर्फ एक नहीं बल्कि दो कायदों को ख़त्म करेंगे बाय द एंड ऑफ दिस ईयर बिइज़्निल्लाह। बस अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करें कि ये अल्लाह इंशाअल्लाह हमें तौफीक दें, आपको तौफीक दें, हम सबको तौफीक दें, और हम सबको साथ लेके चलें इंशाअल्लाह। इसमें सबको साथ लेके चलें कायदे के अंदर। और याद रखिए, कल मंगल, बुध, जुमरात, ये 3 दिन जो है QMQ, कायदा मेमोराइजेशन कुरान, जैसे पिछले 3 महीने से 2019 से करके आ रहे हैं। यू एक्सरसाइज दिस कि आप जहाँ पर आपका सबक है वो मुझे बताएं कि यहाँ सबक है, यहाँ सबक है, कायदे में यहाँ सबक है, कुरान में यहाँ सबक है, ज़ुबानी हिफ्ज़ ये हैं, तो सब आपके लिए स्क्रीन पे हाजिर करेंगे इंशाल्लाह आसानी के लिए। तो आपके तो ये आपका इनफरादी सबक होगा, पर्सनलाइज्ड सबक होगा। तो आप ख़ुद एक कायदे का भी ख़त्म करें, खुद कुरान का ख़त्म करें, और हिफ्ज़ में मेमोराइजेशन हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं ये मुझे आप दिखाएं, आप हमें सुनाएं, हमारे साथ शेयर करें। बहुत सारे लोग माशाअल्लाह इनको जुज़ अम्मा याद है, बहुत सारों को जुज़ अम्मा के साथ साथ सूरह यासीन भी ज़ुबानी है, सूरह कहफ की ज़ुबानी कर रहे हैं, सूरह रहमान को ज़ुबानी कर रहे हैं, आयतुल कुर्सी ज़ुबानी है, और यह सूरह बकरा की जो आयत आखिरी 3-4 आयतें हैं, लिल्लाहि मा फ़िस समावात, वो भी इंशाअल्लाह इनको मेमोराइज्ड है। मैं चाहता हूँ मेमोराइजेशन जो हिफ्ज़ में मेमोराइजेशन के अंदर और इजाफा होता रहे इंशाअल्लाह। जुमे को क्या है, फ्राइडेज़ को माशाअल्लाह क्या है, फ्राइडेज़ को ख़त्मुल कुरान। पहले लास्ट डेकेड के अंदर ख़त्मुल कुरान हम जुमरात को करते, लेकिन इस साल से 2020 में ख़त्मुल कुरान जुमे को होगा। एवरी फ्राइडेज़ वी हैव अवर ख़त्मुल कुरान। ये भी देखिए इज्तिमाई है, एक साथ तअव्वुज़ से स्टार्ट करके सदक़ल्लाहुल अज़ीम तक एक साथ इंशाल्लाह पहुँचेंगे। जैसे हम ख़त्म कुरान करते हैं, 2 करते हैं साल में, और एंड पे फिर माशाल्लाह दुआ होती है। तो आई एम वेरी एक्साइटेड, मतलब कि आज से, क्योंकि वी गॉट अ न्यू पैकेज इंशाल्लाह, न्यू सिलेबस, और मैं चाहता हूँ आप लोग अभी जो आपके जानने वाले हैं उनसे रब्ता करके यहाँ इक़रा व इक़रा पे, ताकि वो कॉल करें, उनको यहाँ पे बुलाएं, बिकॉज आई रियली वांट देम ऑन बोर्ड। न्यू नेम्स, न्यू वॉइसेस, न्यू साउंड्स, न्यू एरियाज से लोग हमें कॉल कीजिए, इंशाल्लाह कॉल करें। और ये भी है कि जुमरात को लास्ट सेगमेंट पे
جمعرات کو لاسٹ سیگمنٹ پہ کیا کرنے والے ہیں؟ سورہ ترجمہ سورہ یاسین ہم دوبارہ سٹارٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ. کافی دفعہ کر چکے ہیں بٹ لاسٹ ایئر وی ڈڈ ناٹ ڈو اٹ. تو میں چاہتا ہوں اس کو دوبارہ ہم ریفریش کر لیں میموری میں, اس کے بعد جو بعد والی صورت ہوگی وہ دیکھ لیں گے. اینڈ آن ون ڈے انشاءاللہ لاسٹ سیگمنٹ کے اندر اور کسی سبجیکٹ کر لیں گے جو میں آپ کو ان قریب بتاؤں گا انشاءاللہ. تو یاد رکھیں اسماء الحروف سے سٹارٹنگ دیں گے. او یس I must not forget the most important point وہ کیا ہے, ہر ایک کو 4 منٹ سے زیادہ نہیں اور 4 منٹ سے کم نہیں. Everyone will get their entitled 4 minutes. یاد رکھیں آج قرآن نہیں ہے, صرف قاعدہ ہے, صرف قاعدہ ہے, نورانی قاعدہ ہے اور towards reading the قرآن 2 قاعدے. ان دونوں میں جو اسماء الحروف ہیں, عربک لیٹرز ہیں, ہم سکرین پہ لے کے آئیں گے انشاءاللہ. اور میں آپ سے سوال کروں گا, میں آپ سے جو ہے مخارج پوچھوں گا, میں آپ سے صفات پوچھوں گا, اور انشاءاللہ جب بھی مجھے موقع ملے گا جو اردو ٹیکسٹ بک میں سے تجوید رولز بھی آپ کے لیے میں اسکرین پہ لے کے انشاءاللہ ہوں گا. اف یو ہیو اینی سجیشنز, اگر آپ کے پاس کوئی رائے ہیں, کوئی اپینین ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ یار یہ بھی اس میں انکلوڈ کر لو, وہ آپ سجیسٹ کر سکتے ہیں بائی آل مینز. ہمیں کوئی وہ نہیں ہے انشاءاللہ, اعتراض نہیں ہے. اور انشاءاللہ آپ یہ بھی دیکھ لیں گے جب بھی ہم یہاں پر لائیو ہوتے ہیں اس وقت ہم ہمارے جو سوشل میڈیا فیس بک ہیں اس پر بھی لائیو انشاءاللہ ہوں گے, اور آپ یوٹیوب کے اندر بھی یہ فریش شوز دیکھ سکتے ہیں آن یوٹیوب جا کے. یو کین سی دم. فیس بک میں بھی لائیو دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ, اور انسٹاگرام, اور ہم ٹویٹ بھی اس طرح کی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں وہ ہم کرتے رہیں گے. سو یو مے ناٹ بی, اب زیادہ شاید سوشل میڈیا سے واقف نہ ہو, لیکن جو لوگ ہیں انشاءاللہ اب ان سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ جا کے دیکھ لیجئے. another thing انشاءاللہ جو آپ کر سکتے ہیں that, اور ہاں اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے, کوئی چیز آپ چاہتے ہیں, if you want to make any recommendations, اقرا و ذکرا @iqra.tv, یا ای میل ایڈریس آپ اسکرین پر بھی انشاءاللہ دیکھ لیں گے اس ای میل ایڈریس کو with the telephone number and other details. اقرا و ذکرا @iqra.tv پہ آپ مجھے ای میل بھی کر سکتے ہیں. ہم کالز کی طرف جانا چاہتے ہیں ابھی. لیٹس سی who I have with me this very morning. السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مسی بیگم خیریت سے؟ جی الحمدللہ استاد جان آپ ٹھیک ہیں؟ بالکل فرسٹ کلاس. تو جیسے معلوم ہے مسی بیگم آپ کو, جی جی آج میں سن رہی تھی آپ نے کہا آج نورانی ہے, آج قاعدہ ہے, تو میرے پاس وہ نورانی قاعدہ ہے, تو ٹھیک ہے جی, میں ٹی وی کے سامنے نہیں ہوں, قاعدہ میرے پاس ہے, تو آپ کہاں سے؟ ہم اول سے الف با تا ثا سے شروع کر رہے ہیں. ٹھیک ہے پھر میں کرتی ہوں اول سے. جی جی, we'll have it on the screen as well. ہم دونوں قاعدے انشاءاللہ. let's have the new one first, the new قاعدہ for this year. یہ الف با تا تھا اسکرین پہ لے کے نہیں, let's have the old one. let's have the old one. الف با تا تھا. جی آپ مسز بیگم آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں. جی استاد جی میں ٹی وی کے سامنے نہیں ہوں, قاعدہ میرے پاس ہے. آپ سٹارٹ کریں نا, میں نے کہا روکا آپ کو. جی جی مفردات جو پہلا, ٹھیک ہے. الف با تا ثا جیم ہا خا دال ذال را زا سین شین صاد داد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا. ٹھیک ہے, تو اس میں اور ایک دفعہ سنا لیں آپ. جی الف سے. الف. جی جزاک اللہ. الف با الف 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 با تا ثا جیم ہا خا دال ذال را زا. اچھا زا نہیں ہے, زا. اچھا زا کو جو ہے اس کو زئی بھی کہہ سکتے ہیں. زا زئی, ہم عجم لوگ زا کہتے ہیں, لیکن اصل جو عربی ہے وہ اس کو کہیں گے زئی. ٹھیک ہے, زا یا زئی, بس ذہن میں رکھیں زا اور زا الف یا زئی. ٹھیک ہے, ہاں جی آگے چلیں. جو سین سے را اور زا آپ اس کا کہہ رہے ہیں, زا را کے بعد جو زا ہے, جی اس زا کی بات کر رہا ہوں. زئی بھی کہہ سکتے ہیں. ہاں, را زئی سین شین صاد داد طا ظا
عین غین تھا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا بہت خوب ماشاءاللہ. ابھی ان میں مسز بیگم جو مخارج ہیں وہ کہاں تک آپ کو یاد ہیں؟ مخارج الف سے سٹارٹ کر کے پہلے انفرادی مخرج کریں، اس کے بعد جو گروپنگ ہے وہ بعد میں دیکھیں گے. ابھی انفرادی مخارج آپ کو یاد ہے زبانی؟ جی وہ مخارج الف زبان منہ کے خالی حصے سے منہ کے اندر کا جو خالی اور گلے کے اندر کا خالی حصہ وہاں سے جی وہاں سے ادا ہوتا ہے. اور با کا بھی بتا. ہاں ہاں جی ابھی آہستہ ابھی آپ کے پاس ہے 2 منٹ ہے. جی اوکے. با جو ہے اس کا گروپنگ بھی ساتھ ساتھ نہیں ابھی انفرادی صرف انفرادی انڈیویجول مخرج بتائے، گروپنگ بعد میں کریں گے. جی لیکن اب جہاں پر آج سبق ختم کریں گے وہاں آپ یاد رکھیں مطلب یہ ویسے اجتماعی ہے تو اس میں یاد رکھنے کی ضرورت نہیں، اس میں میں یاد رکھوں گا. منگل بدھ جمعرات کو آپ یاد رکھیں گے. جی آگے چلے. با کا کیا ہے؟ جی با کا مخرج ہے دونوں ہونٹوں کو اور ہونٹوں کے تر حصے کو سختی سے ملا کر ادا ہوتا ہے. ابا. جی ابا. ابا کہنے سے پتہ چلتا ہے نا ابا. جی جی جی. تا زبان کی نوک ثنائی الیاء کی جر سے ادا ہوتا ہے. اور اتا اور اب ساتھ ساتھ اتا بھی کہیے تاکہ پتہ تو چلے ابا اتا کہ ہاں زبان ابا جب کہتے ہیں دونوں ہونٹوں کے تھر حصے کو سختی کے ساتھ ملاتے ہیں ابا ابا ابا. ٹھیک ہے نا. اس کو آپ ڈیمونسٹریٹ بھی کریں خود بھی کریں تاکہ پتہ چلے آپ کو. جی ٹھیک ہے. سا نہیں ابھی اتا میں کرے اتا کہ زبان کے نوک ثناء الیاء کی ثناء جر الیاء کی جر سے ادا ہوتا ہے. ہاں اتا. ہاں جی. سا تالو کے درمیان والا نہیں زبان کی نوک ہے نا. سا زبان کی نوک ثناء الیاء کے کنارے کے ساتھ لگنے سے ادا ہوتا ہے. اسا. یہ فیل کا یہ محسوس کر رہی ہیں آپ؟ جی اسا میں نا. جی 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 جی. جیم وسطے زبان وسطے تالو کے درمیان والا حصہ. اجا. اج. یہ اجا کہنے سے اج الف کے اوپر زبر اور جیم کے اوپر سکون دینا ہے. ٹھیک ہے نا. ہاں اجا اجا. جی اجا. ہاں ہا وسط حلق. ٹھیک ہے. یہاں پر ختم کرتے ہیں. جی آپ انشاءاللہ یاد رکھیں کہ الف با تا سا. اور برمنگھم میں دیکھیں جی جو بھی آپ کے جاننے مجھے پتہ ہے آپ کہتی ہیں لیکن اور بھی لوگوں کو بتائیں ایڈورٹائز کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہاں پر لائف ہم اول سے اینڈ تک قرآن روزانہ اسلامک سٹڈیز دیگر چیزیں بھی انشاءاللہ یہاں پڑھانے والے ہیں. جزاک اللہ جی. انشاءاللہ جزاک اللہ. دعا میں یاد رکھیے. آپ بھی انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. مسز بیگم ماشاءاللہ برمنگھم سے ہمارے ساتھ کافی سالوں سے ہیں اینڈ شی از ڈوئنگ سو ویل ماشاءاللہ. دیکھیے یہ بار بار تجوید کسے کہتے ہیں؟ ریپیٹیشن. جب چیز کو دہراتے ہیں جب when we go over something again and again and again تب جا کے وہ ہمیں وہ رولز بھی ذہن میں آ جاتے ہیں، وہ ہمیں یاد بھی ہو جاتا ہے اور صحیح تلاوت بھی کرنے لگتے ہیں ماشاءاللہ. ایکسلنٹ. نیکسٹ کال کی طرف جاتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی ایم خان. بلا سے نیوزر. جی جی الحمدللہ. تو beginning to start ہوئی مس ایم خان. ٹھیک. الف با تا سا. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف با الف با تا سا جیم ہا خا دال زال را زا سین شین صاد ضاد طا صاد ضاد طا ظا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا. اور ایک بار انشاءاللہ. one more time. الف نہ الف نہ الف. الف ویسے نہیں ہوتا. جی الف. جی الف الف چا لمبا نائج خالی الف. الف با تا سا جیم ہا خا دال زال را زا سین شین صاد ضاد
تو زو عین غین فا قاف কাফ লাম মিম নুন ওয়াও নুন নুন ওয়াও নুন হইল নুন নুন ওয়াও হা হামজা ইয়া Okay, makharij alif. No, alif, sorry, ha. Jim for a ha. Because Mrs. Begum Birmingham, tain alif ba ta tha jim. Ta kaise, ekhon ha. Ha. Ji. হলকের মধ্যখান হইতে হামজা হা না grouping না খালি individual ha for a ha হইলো গলার middle part মধ্যখান না আচ্ছা next হইলো ha হা হলকের শুরু হইতে মানে উপরের part না top part akha pronounce করিলে feel করা যায় ha উপরের part না জি next দাল জিব্বার আগা দাল নাই দাল হইলো জিব্বার আগা সামনের উপরের দুই দাঁতের গুড়ার সঙ্গে লাগাইয়া দাল আদ্দা ফিল করা তো না জি আদ্দা জি জাল জিব্বার আগা সামনের উপরের দুই দাঁতের আগার সঙ্গে লাগাইয়া জাল আদ্দা সাথে সাথে প্রনাউন্স করবা আদ্দা রাইট রা জিব্বার আগার পিঠ তার বরাবর উপরে তালুর সঙ্গে লাগাইয়া রা হ্যাঁ উপরে দুই সানায়া উলিয়া আর রুবাই মানে ফোর সাইড দাঁতের গামর সাথে আররা হ্যাঁ জা জিব্বার আগা সামনের নিচের দুই দাঁতের আগার সঙ্গে লাগাইয়া না আজ্জা জা হইল জুবানের সামন আর পার্ট নিচের দুই দাঁতের ব্যাক পার্ট মানে পিছনের পার্টের সাথে লাগাইয়া আজ্জা মানে থোড়া স্ট্রং ভাবে यानी pronunciation টা হয় না আজ্জা জি সিন জিব্বার আগা সামনের নিচের দুই দাঁতের আগার সঙ্গে লাগাইয়া সামনে উপরে আর নিচে সানায়া উলিয়া আর সুফলা জি দুই দাঁতের ওকে জাযাকাল্লাহ থ্যাংক ইউ ওকে আসসালামু আলাইকুম আসসালাম জাযাকাল্লাহ জি মিসেস বেগম we've reached Seen we'll go to Shin next call assalamu alaikum वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू पिताजी जी मिसेस एसबीवी जी बेटा जी हाँ जी स्टार्ट कीजिए आप बेटा जी अव्वल से अलिफ बा ता सा जी बेटा जी क्योंकि आज मंडे को आपको याद है ना मैंने कहा है जी बेटा कि मंडे को कायदे में सब एक साथ चलेंगे ख़त्म ताकि इज्तिमाई एक साथ मिलकर ख़त्म कायदा करें ख़त्म कायदों के जी स्टार्ट कीजिए अलिफ बा ता सा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ अलीफ नहीं है अलिफ हाँ बा ता सा अच्छा देखिए मिसेस एसपी एक है बा ता सा एक बा ता सा इनको आवाज ऊपर की तरफ ना लेके जाएं कि वो फुर आवाज हो जाए बा आवाज में जरा नरम जा बेटा नहीं वाइड रखें आवाज को फ्लैट रखें लो रखें नीचे की तरफ रखें बा नहीं है बा था सा हाँ फिर से अलिफ बा ता सा जीम हा दाल जाल रा जा सीन शीन साद दाद ता जा ऐन गैन फा क़ाफ काफ लाम मीम नून वाओ हा हमजा या और एक दफा अलिफ बा ता नहीं देखिए बा नहीं है बा था सा जीम हा दाल जाल रा जा सीन शीन साद दाद ता जा ऐन गैन फा फा नहीं है फा जी फा आपके लिए फा मैंने कहा ना जो फुल माउथ लेटर्स खुस्सा दख्तिन क़िज़ है ना खासा दाद गाइन था इनके अलावा बाकी में इस्तिफाल की सिफत आवाज को नीचे की तरफ रखे तो यह फा नहीं है फा जी बेटा जी वो
بات خراب ہے بیٹا خان ہاں کی وجہ سے، اسی وجہ سے تھوڑا ہو جاتا ہے پیچھے. ہاں با قاف کاف لام 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 میم نون واو خا حمزہ یا. نون واو ہا حمزہ یا. یا بیٹا جی. ہاں اور ایک دفعہ سنائی جی، اور ایک دفعہ. الف نہیں نہیں دیکھیے آپ نے پھر غلط، الف نہیں ہے الف. الف 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 با تا الف سا. با تا نہیں ہے، با تا. الف با تا سا جیم خا خا دال دال ذال. دال زال را زا سین شین صاد داد تا زا عین غین فا قاف کاف لام لام نہیں ہے، لام لام لام. لام میم نون واو خا حمزہ یا. حمیس بیگم اب جو ہے ان حروف کو، اب ٹائم ہے، موقع ہے، ان حروف کو ادائیگی اور صحیح کریں. جیسے میں نے کہا کہ بعض حروف ہیں جن کی آواز اوپر کو جاتی ہے، وہ خصہ دغ تن قیز خا صاد داد غین تا قاف. ان میں استعلاء کی صفت یعنی اوپر کی طرف آواز جانے کو استعلاء کہتے ہیں. ان کے علاوہ باقی میں صفت استفال آواز نیچے کی طرف رہتی ہے. ٹھیک ہے، تو با نہیں ہے با. ٹھیک ہے، تا نہیں ہے تا. اچھا جب جیم ہا خا کہتے ہیں، خا چونکہ استعلاء کی صفت ہے اس میں بے شک آپ کہیے خا، اس میں خا اگر خا کہیں گے تو پھر غلط ہے، خا اوپر. اوکے جی جزاک اللہ، ٹائم ختم، پھر آپ سے بات ہوگی انشاءاللہ. مہربانی بیٹا جی، آپ کے اللہ صحت بخشے. تھینک یو جی، تھینک یو سو مچ. نیکسٹ کال کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کے بیگم جی خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے بیٹا جی، نائس اسٹوڈیو بنایا دے. تھینک یو جی، تھینک یو سو مچ. آپ ٹھیک ٹھاک ہے؟ بریڈ فوڈ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے بیٹا، بچے ٹھیک ہے، تیرے امی بھی ٹھیک ہے. الحمدللہ سب فرسٹ کلاس. تمہاری دعا ہونی چاہیے نہیں بیٹا. اسی طریقے سے آپ بھی دعا کریں جی. میں تو بہت دعائیں منگنی ہیں. تھینک یو سو مچ. آپ شروع سے ابتدا سے سٹارٹ کریں، الف با تا سا. جی جی اچھا نا، میں سواس کرتا ہوں. یہ ان کو یاد رکھیے کہ بیگم جی اسماء الحروف، حروف کے عربی نام ہیں، جی مفردات ہیں، سنگل لیٹرز ہیں. جی علی آواز کیپٹل تھوڑا لیٹرز. اتنا بیٹا چپ کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف نہیں نہیں الف نہیں ہے، الف. الف با تا سا جیم آ خا دال. نہیں دال نہیں ہے، دال. دا دال. دال زال را زا سین شین صاد داد تا زا عین غین فا. نہیں یہ دیکھیں عین غین اس طرح نہیں ہے، عین غین. عین غین ہاں فا قاف کاف. نہیں 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 کیاف نہیں ہے، کاف. کاف کاف. ہاں واز تھوڑا اتنا چھکا. کاف کاف لام میم نون واو آ حمزہ یا. اچھا اس کو پھر سے کریں آہستہ آہستہ آہستہ. جب میں آپ کو سٹاپ کر لیتا ہوں آپ رک جائیں. واز بیٹا بہت تھوڑا ہے تو ہمیں سمجھ نہیں سنی. الف با تا سا جیم آ. نہیں 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 سٹاپ کریں ابھی. جیم کے بعد ہا. خا ہا. آ نہیں نہیں ہا ہا. ہاں ہاں اس کے بعد خا. ہاں. اچھا یہ نہیں 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 خا نہیں ہے، خا. خا خا یہ فل ماؤتھ ہے نا، ہاں خا. فل ماؤتھ ہے، پھر آواز ہے. خا خا. ہاں اس کے بعد دال. نہیں نہیں دال. دال ہاں زال ذال. جی را زا سین شین صاد داد تا زا عین غین فا قاف کاف لام. نہیں لام نہیں ہے، لام. لام میم نون وا. وا نہیں ہے، وا نہیں ہے، واو. واو ہاں ہاں نہیں نہیں واو کے بعد حمزہ. حمزہ. واو ہا حمزہ یا. واو ہا حمزہ
یا. اچھا میں ایک دفعہ پڑھتا ہوں, آپ ریپیٹ کیجئے. جی. الف, الف, با, با, تھا, تا, ثا, سا, جیم, جیم, حا, ہا, خا, خا, دال, دال, ذال, دال, را, را, زا, زا, سین, سین, شین, سین, شین, شین, صاد, صاد, داد, صاد, داد, 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 طا, تا, ظا, زا, عین, عین, غین, غین, فا, فا, قاف, قاف, کاف, قاف, قاف نہیں کاف, قاف, لام, 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 میم, میم, نون, نون, واو, واو, ہا, آ, حمزہ, حمزہ, یا. یا. جزاک اللہ جی. بڑی مہربانی بیٹا جی. پھر آپ سے بات ہوگی. اللہ بڑی حافظ. مہربانی. تھینک یو. نیکسٹ کال. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے بیٹا جی؟ ٹھیک ہے؟ ہاں مس ملک, کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ جی دعا ہے آپ کی. کافی عرصے کے بعد, ہفتے کے بعد. جی وہ میرا ہسبینڈ گر گیا تھا تو ان کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھیں نا. اوہ, دو ہفتے ہاسپٹل رہ کے اب گھر پہ آئے, ہفتہ ہوا, تو ان کو کافی پریشانی ہے نا. ظاہر بات ہے. کیسے ہوا؟ وہ پتہ نہیں, اچھے بھلے چلنے میں تھوڑے تھے, ایجڈ تو ہیں, 83 ایئرز اولڈ کے ہیں. وہ روڈ پہ چل رہے تھے, پتہ نہیں کیا ہوا, کہتے ہیں چلو اللہ ان کو شفا دے جی. اللہ شفا دے, اللہ شفا دے. اور باقی سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ باقی سب ٹھیک ہے جی. سٹارٹ کیجئے آپ. اسماء الحروف. جی آپ کو پتہ ہے نا ہم کیا کر رہے ہیں؟ جی. ہاں جی, سٹارٹ کیجئے. ابھی سنا ہے نا میں نے آن کر کے جب آپ نے اچھا ابھی تو یہ دیکھیے. اچھا آپ پڑھ کے سنائے. منڈیز اجتماعی قاعدہ ہیں, کلیکٹیو قاعدہ. ایک ساتھ انشاءاللہ ہم بائی دی اینڈ آف اس سال 2020 کے اینڈ میں انشاءاللہ باذن اللہ سب کے دعا اگر ساتھ ہے تو ہم ختم قاعدہ بھی کریں گے اس سال ایک ساتھ منڈیز کو. تو منڈے کو سب ایک ساتھ ہیں, ایک ہی سبق پہ انشاءاللہ بگننگ سے اینڈ. جی سٹارٹ کیجئے. تو آپ پہلے کی طرح وہ کہہ رہے ہیں نا, پہلے تو میں ایسے ہی سنتی تھی, ریگولر نہیں تھی, جو آپ ایک ایک صفت بتاتے تھے نا. وہ بھی بتاؤں گا بے فکر, وہ منڈیز کو میں بتاؤں گا, بے فکر رہیں. تھینک یو. منڈیز بھی, ٹیوزڈیز بھی, وینسڈیز بھی, ہر دن بتائیں گے انشاءاللہ, فرائیڈیز کے علاوہ. جی جی سٹارٹ کیجئے. الف با تا سا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف با تا سا جیم ہا خا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین عین فا قاف کاف لام. نہیں کیف نہیں ہے, کاف. کاف. یہ جو کیاف ہے نا, یہ کیاف غلط ہے. قاف کے بعد کاف, 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 ہاں, لام, ہاں, میم, نون, واو, ہا, حمزہ, یا. ہاں. پھر سے. الف با تا سا جیم ہا خا دال ذال را زا. نہیں زا نہیں ہے, زا. زا. ہاں. سین شین صاد. صاد, صاد. صاد. ہاں یہ سواد, واو, واو کی آواز نہ نکالے. صاد, صاد. صاد. داد. 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 ہاں. طا. ہاں. زا. ہاں. ذا, ذا, اس میں ذا کی آواز نہ نکلے. ذا. زا. ہاں. عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا. ہا نہیں ہے, ہا. ہا, ہا کہ اگر ہا کہتی ہیں تو پھر اس میں اب فل ماؤتھ سے ادا کر رہی ہے. ہا, فلیٹ آواز کو نیچے کی طرف رکھے. ہا. ہا. ہاں. حمزہ. ہاں. یا. ایکسلنٹ. اوکے, اس کو اور ایک دفعہ سنائیں. جی. الف با تا سا جیم ہا خا دال ذال را زا سین شین صاد داد طا ظا ذا, تا, ذا, تا, ذا. زبان کے نوک ثناء علیہ کی جڑ. ذا زبان کے نوک ثناء علیہ کا کنارہ. تا, ذا. جی. طا ذا عین غین فا قاف کاف لام
मीम, नून, वाव, हा, हमदा, या। ठीक है जी, इसको और कीजिए प्रैक्टिस इंशाल्लाह, और कल नेक्स्ट वीक फिर से हम देखेंगे, और मखारिज और सिफात भी देख लीजिए, और जब मैं यहाँ बताऊंगा ना बताओ उस वक्त आप लिख भी लें। ठीक है, थैंक यू सो मच मिस मालिक, फिर आपसे बात होगी। एक्सीलेंट, देखिए मखारिज सिफात सब बताएंगे आपको, एंड आई वांट यू ऑल, जब यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको सिखाता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ बाकायदा, आप भी घर पर लिख लीजिए। जी थैंक यू। तो कागज कलम साथ रहें, ऑल द कॉलेज आप चलिए जाइए। थैंक यू मिस मालिक, थैंक यू। राइट, तो सबसे मैं कह रहा हूँ, आई एम टॉकिंग टू एवरीवन, नॉट जस्ट मिस मालिक, मैं सबसे बात कर रहा हूँ कि सब कलम कागज साथ रखें, एंड इंशाल्लाह व्हाट यू कैन डू इज़ राइट डाउन द सिफात और या मखारिज। या मखारिज वैसे भी अगर आप यूट्यूब पे जा सकते हैं, आप लोग जा सकते हैं, तो यूट्यूब रयान महमूद, मखारिज उर्दू में भी है वहाँ, इंग्लिश में भी है वहाँ, आप भी आपके बच्चों को भी याद कराएं, आप भी याद करें, एक एक हर्फ लेके अलिफ लिखें, साइड पे मखरज लिख लें, बा साइड पे मखरज लिख लें, ता साइड पे मखरज लिख लें, सा साइड पे मखरज लिख लें। इस तरह करें इंशाल्लाह, राइट डाउन द मखारिज ऑफ द लेटर्स, और इंशाल्लाह इनको महसूस करें, इनको याद रखें, और सिफात भी मैं एक एक करके बताऊंगा, एंड आई विल वांट यू टू राइट द सिफात डाउन, और ताकि आपको ये सिफात इंशाल्लाह याद हो जाएं, एंड आप ये you manage to memorize these। ठीक है, एंड द अदर कायदा देखिए, जैसे मैंने कहा कि दो कायदे हैं, ये दोनों ऑब्वियसली जो अस्माउल हुरूफ हैं, द नेम्स ऑफ द अरबिक लेटर्स, दीज आर द सेम। इसमें भी अलिफ बात आता है, इसमें भी अलिफ बात आता है, पर द लेआउट ऑफ द कायदा कुछ मुख्तलिफ हैं। तो दोनों से स्टडी करेंगे, ताकि ज़ुबान पे फ़तहा, कसरा, दम्मा ये चढ़ जाएं, एंड ज़ुबान पे आ जाएं, फ्लुएंसी के साथ हम पढ़ने वाले इंशाअल्लाह बन जाएं, और जब कुरान पे जाएंगे वो आसानी के साथ हमें पहचान भी हो कि ये हैं वो हैं इंशाअल्लाह। तो नेक्स्ट सेगमेंट के अंदर इसको हम जारी रखेंगे। याद रखिए मंडेज़ को तीनों सेगमेंट पे कायदा हैं, और तीनों में तजवीद रूल्स हैं जो मैं बताऊंगा, और काफ़ी मश्क की ज़रूरत है। वी नीड टू प्रैक्टिस a lot, without practicing it will be very hard and very difficult। आपके जो जानने वाले हैं उन सबको बताएं, tell them all कि इक़रा व दिक़रा पे रोज़ाना वो देखें, वो कॉल करें, और वो नोट्स बनाएं, वो लिखते रहें, they practice, और वो मश्क भी करते रहें। That's the only way inshallah we will move forward, and we can move forward, and I hope that you can tell as many people as you can। देखिए मुख्तलिफ ज़ुबानों में in the morning show host करते हैं, so we can accommodate many people। वक्फे के बाद फिर आपसे बात होगी। अस्सलाम वालेकुम।